बी बेटर कि आप सब्सक्राइब कर लें, اس کا بیل آئیکن پریس کر لے تاکہ کوئی بھی اگر امپورٹنٹ اپڈیٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کو اس کا آٹومیٹکلی نوٹیفیکیشن آ جائے. وعلیکم السلام. جی بردر، بہت شکریہ. میں نے سن لیا ہے میسیج جاوید بھائی کا صبح صبح ہی. میرے لیے وہ انتہائی قابل احترام ہے. میری اور ان کی کوئی بحث بنتی نہیں ہے. ان کی اپنی ایک سوچ ہے، میری اپنی ایک سوچ ہے. ان میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ ان کی لائف کا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے اور پہلا ایکسپیرینس ہی ان کا بڑا بٹر رہا، کوئی فروٹفل نہیں رہا. اگر فروٹفل رہتا، میں ایک چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. لیٹ سپوز میں کہتا ہوں کہ وہ بی فار یو کو اس اسٹیج پہ جوائن کرتے جس اسٹیج پہ شامی صاحب نے جوائن کیا تھا، وہ اس اسٹیج پہ جوائن کرتے جس اسٹیج پہ عامر مغل نے جوائن کیا تھا، وہ اس اسٹیج پہ جوائن کرتے جس اسٹیج پہ عابد چوہان نے جوائن کیا تھا، وہ اس اسٹیج پہ جوائن کرتے جس اسٹیج پہ ملک نوید صاحب نے جوائن کیا تھا. تو یقیناً آج نیٹ ورک مارکیٹنگ کی سب سے بڑے علمبردار وہ ہوتے ہیں. یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے، وہ مانے یا نہ مانے. سیکنڈ، دنیا بھر میں یہی انڈسٹری ہے نا جس کا ایئرلی ٹرن اوور جو ہے وہ ٹریلینز میں ہے، بلینز میں نہیں ہے. تو جس کا ٹرن اوور کھربوں میں ہو، جو دنیا بھر کی اکانومی میں، وہ کہتے ہیں نا سیلز کا پہیہ چلتا ہے تو پھر اکانومی چلا کرتی ہے. تو دنیا بھر کی اکانومی میں جو رول نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کا ہے، اس کو اگر کوئی انٹرنیٹ پہ جا کے ذرا دیکھ لے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو خود تجزیہ کرنے میں بڑی آسانی ہو سکتی ہے. رہی بات اچھی کمپنی بری کمپنی، ہر سوسائٹی کے اندر نا اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. لائک پاکستانی سوسائٹی دیکھ لیں تو جاوید بھائی جیسے اچھے لوگ بھی ہیں، اور اگر برے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیں تو اس میں راجہ ریاض جیسے بھی لوگ ہیں. جو بات وہ کر رہے ہیں کہ راجہ ریاض یہ تو کہتا ہے کہ جی اداروں نے کسی کو نہیں دیا، تو کیا آج دن تک کسی کمپنی نے کسی کو دیا؟ راجہ ریاض اس سوال کا جواب نہیں دے رہا. راجہ ریاض اس سوال کا جواب 1000 مرتبہ دے چکا ہے. میرے یوٹیوب چینل کو دیکھے تو صحیح نا، سنے تو صحیح نا. آپ کے ہر سوال کا جواب وہاں پہ موجود ہے. راجہ ریاض نے کیوں جمپ مارا تھا، کیوں آیا تھا درمیان میں؟ کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ کسی سی او نے سٹینڈ لیا، جس کو میرے سمیت اس وقت جب میری پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے اسے کہا یار جو میں جانتا ہوں پاکستان کی صورتحال، آپ کیوں بیٹھے ہو یہاں پہ، آپ جاؤ باہر. انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نہیں بھاگوں گا. اٹ واز دا ڈفرنس. کسی کمپنی نے آج دن تک نہیں دیا، کسی ادارے نے آج دن تک نہیں دیا. میرا خیال یہ ہے کہ جاوید بھائی کو تسلی ہو جائے گی. کسی کمپنی نے نہیں دیا، کسی ادارے نے نہیں دیا. واحد کمپنی آج بھی ہے نا. مجھے یہ بتا دینا کہ کتنے سکیم ہوئے ہیں انہیں پچھلے 2 سالوں کی ہی دیکھ لینا. بی فار یو کے جانے کے بعد کتنے سکیم ہوئے ہیں. یہی بی فار یو کے ہی احباب ان کمپنیوں میں گئے نا، اپنے بھی لاکھوں کروڑوں ڈبوئے، دوسروں کے بھی کروڑوں روپے ڈبو دیے. کوئی شخص نام لیتا ہے، یہ اعزاز اگر کسی شخص کو حاصل ہوا ہے، لاکھ اختلاف اس شخص سے، لاکھ، لیکن آج بھی یہ کریڈٹ اسی شخص کو جاتا ہے، سیف الرحمان نیازی کو، جو آج بھی ڈٹ کے کھڑا ہے، بھاگا نہیں ہے، پیٹھ نہیں دکھائی ہے. وہ بھی اگر بھاگ جاتا، نکل جاتا. باقی کمپنیوں کی طرح مجھے یہ بتا دیں آج کیا اس کا کوئی نام لینے والا ہوتا؟ باقیوں کے نام لیتے ہیں کیا؟ جاوید بھائی ان کمپنیز کے نام بتا سکتے ہیں؟ چلیں چھوڑ دیں ساری باتوں کو، صرف ان کمپنیز کے ہی نام بتا دیں کہ جو 2022 میں بھاگیں اور لوگوں کے اربوں روپے لے کے بھاگ گئیں. اس کا کوئی نام لے رہا ہے؟ تو اچھی اور بری چیز کسی بھی سوسائٹی میں ہو سکتی ہے. سسٹمز برے ہو سکتے ہیں لیکن نیٹ ورک مارکیٹنگ بری نہیں ہے. دین اسلام جیسا کوئی دین ہو سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کا کیا حال ہے دنیا بھر میں
क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान कैसा मुल्क है, लेकिन पाकिस्तानियों का क्या हाल है दुनिया भर में। ये बातें, ये सारी चीजें, काश कि जिस तरीके से जावेद भाई कहते हैं ना, उन्होंने दुनिया देखी, वो बाहर भी रहे, वो सारा कुछ रहे, मुझे नहीं समझ आती कि उनका वो सारा तजर्बा उस वक्त कहां चला गया था जब वो B4U को ज्वाइन कर रहे थे। तो गलतियां इंसानों से होती है, इंसान अपनी गलतियों से सबक सीखता है। इस सोसाइटी के अंदर तलाकें भी होती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि लोग शादियां करना जो है वो छोड़ दें। तजर्बे से सीखते हैं। एक्सीडेंट्स भी होते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि लोग सफर करना छोड़ दें। तो भाई मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा, क्या राजा रियाज ने जावेद भाई की मिन्नत की है कि यार मैं जो कंपनी ज्वाइन कर रहा हूं, जावेद भाई आप मेरा साथ दें? राजा रियाज ने जावेद भाई को तो छोड़ दे, किसी एक शख्स के घर कोई जिरगा, कोई पंचायत, कोई ग्रुप भेजा है कि जी ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी होएगी, तुसी इस कंपनी ਨੂੰ ज्वाइन करो। भाई मैंने तो पहले दिन एक बात की है, पाकिस्तान में कानून नहीं है। मैं दुबई में बैठा हूं, इंटरनेशनली बेशुमार ममालिक है कि जिसके अंदर कवानीन हैं, विद इन द लॉज जो है वो लोग काम करते हैं, कमाते हैं, गंवाते भी हैं, कमाते भी हैं। चूंकि कारोबार नाम किस चीज का है, माशाल्लाह मेरा ख्याल ये है कि जावेद भाई भी, जो पहले पास में मेरी उनसे गुफ्तगू होती थी, कोई आटे वगैरह का कारोबार करते हैं, कोई मेडिकल स्टोर भी उनका है। तो कारोबार के अंदर अप्स एंड डाउन भी होते हैं। बड़े बड़े बैंकरप्ट भी हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि लोग बैंकों में पैसा रखना छोड़ दें। तो अपनी अपनी एक सोच होती है। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूंगा कि देखें, मेरा पहली बात, मैं यहां दुबई में क्या कर रहा हूं, मेरी अपनी कंपनी है जिसका काम ही, उसके पास जो लाइसेंस है वो मार्केटिंग का है। वो किसी भी कारोबार, किसी भी प्रोजेक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। मुझे एक कंपनी ने अप्रोच किया कि जी हमारी आप मार्केटिंग करें। मैंने कहा अच्छा जी, अब जाहिर सी बात है, जब किसी कंपनी की मार्केटिंग करनी होती है तो फिर उसके लिए वो सारी इंफॉर्मेशन तो चाहिए होती है। तो जब मैंने इंफॉर्मेशन ली और जब मैंने उनके सिस्टम को देखा, तो मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन अपने तजर्बे की बुनियाद पे, जो मेरा एक जिंदगी का तजर्बा है, उस तजर्बे की बुनियाद पे मुझे लगा कि ये एक अच्छी कंपनी है। मैं किसी और की बात नहीं करता हूं, मैं समझता हूं मेरा कैरियर है। मैं समझता हूं कि मेरे साथ अगर चंद लोग भी हैं ना, वो 2 हैं, वो 4 हैं, वो 10 हैं, वो 20 हैं, वो जितने भी हैं, उनका कैरियर है, हम कमा सकते हैं भाई। बाकी मुझे ये बता दें कि क्या मैंने किसी जगह पे ये कहा है कि B4U वालों आ जाओ, आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट मैं वहां पे कन्वर्ट करा रहा हूं? किसी जगह पे मैंने ये कहा है कि B4U वाले आ जाओ, दस्ती दस्ती इसमें वर्किंग स्टार्ट कर दो, काम शुरू कर दो? किसी जगह पे मैंने कहा है? ना कहा है, ना कहूंगा। ना मैं पाकिस्तान में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हूं। मैंने इंटरनेशनली काम करना है। अगर जावेद भाई मेरे लिए दुआ गो नहीं है, तो मेरा ख्याल यह है कि ये सुबह सुबह उठ के अगर इस तरीके की बातें मेरे खिलाफ करने की बजाय, जो उनके इर्द गिर्द रोज के जो स्कैम्स हो रहे हैं, जरा उन किरदारों को भी हाईलाइट करके जरा बात किया करें, उनके भी नाम लेके बात किया करें। फलानी कंपनी उसका फलाना CEO, फलानी कंपनी उसका CEO। यहां तो किसी को पता ही कख नहीं होता और अरबों रुपए डूब जाते हैं। और उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं ना, क्या जिनके साथ जो उनकी टीम है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के वो बता दें कि वो सारे के सारे ऐसे हैं कि जो बिल्कुल नेटवर्किंग आज भी नहीं कर रहे हैं, या ये B4U के बाद उन्होंने नेटवर्किंग नहीं की है, B4U के बाद उन्होंने अपने और अपने लोगों के नहीं डुबोए हैं। चिराग तले सिर्फ अंधेरा है। हिट लिस्ट पे सिर्फ राजा रियाज है। बाकी मैं किसी भी शख्स की मैंने ना कोई मिन्नत की है, ना मैंने कोई तरला किया है। मुझसे वो सवाल जरूर पूछते हैं। आखिर में मैं जावेद भाई से दस्त बस्ता सिर्फ इतना सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या आपने सिक्योर इनेक्स के खिलाफ जाके इदारों में दरखास्त दी थी? तो वो एप्लीकेशन, उसका डायरी नंबर वो शेयर कर दें। जिरगा हेड ने कहा था कि हमारे कहने पे उन्होंने वो एप्लीकेशन वापस ली थी। अगर ली थी
तो उसका भी डायरी नंबर और उसकी कॉपी शेयर कर दें। अगर तवा नाज़क पे ग्रां ना गुजरे, अगर ऐसी सूरत हाल थी, और अगर सिर्फ ऐसी ही थी जैसे रोजाना उठ के सुबह मैसेजेस होते हैं, तो फिर बेशक शेयर ना करें, मैं पूछूंगा भी नहीं। फिर अभी कोई 2-4 दिन पहले उन्होंने कहा कि मैं राजा रियाज को खुशखबरी देता हूं कि एफआईए ने उसके खिलाफ एफआईआर काट दिए या नोटिस जारी कर दिए हैं। वो अगर नहीं करता तो मैं करूंगा, वो शेयर कर दें जरा ग्रुपों में। तो जो करने वाले काम है उनको केस पे फोकस करना चाहिए। जो वो चाहते हैं कि राजा रियाज इधर आए, अदालत में आके लोगों को गाइड करे। अदालत में लोग कितने होते हैं? यही 4, 6, 8, 10। तो उनको जब यहीं से घर बैठे ही अगर उनको सारी इंफॉर्मेशन जब मिल गई, मेरा यूट्यूब चैनल भरा हुआ है, कौन सी चीज मैंने हिडन में रखी है? जो आपके इर्द गिर्द है उनके पास सारे सबूत मैंने मुहैया किए हैं। वही सबूत थे जो नैब में जाके सबमिट किए गए, वही रिकॉर्डिंग्स दी गई और नोटिस जारी करवाए गए। सारे सबूत तो आपके पास है। मैं वहां पे आके 10-20 लोगों को खिताब करके मुझे कितने नफलों का सवाब है? मैं क्यों आऊं अदालत में, या मैं पहले अदालत में आया करता था? हाँ, जो चीज मुझे नजर आएगी कि ये गलत हो रहा है, इन लाखों लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो मैं जरूर बोलूंगा। मैंने जो चीजें रिकॉर्ड पे लानी थी वो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड पे ला चुका हूं। अब हो सकता है आज ही मैं जो नई कंपनी ज्वाइन करने जा रहा हूं उसका लिंक शेयर करूं। मैंने अपने काम पे फोकस होना है। बाकी आप लोग माशाल्लाह जा रहे हैं अदालतों में। हमारी नजर, मेरी और इन लाखों लोगों की नजरें आप लोगों पे होंगी। हम आपके लिए दुआ गो होंगे कि जिस तरीके से आपको यकीन है कि इदारे देते हैं, हम आपकी बात पे यकीन कर लेते हैं। आप इन लोगों को अकोमोडेट करा देंगे। हमारी दुआएं आपके साथ होंगी, और मैं चाहूंगा कि आपकी दुआएं भी कम से कम मेरे साथ जरूर होनी चाहिए। और ये मेरा पैगाम जो है वो जावेद भाई को जरूर पहुंचा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।